जय जगन्नाथ। ए भुवनेश्वर रे होउथुबा काली पूजार आउ गोटे ब्लॉक को स्वागत करुच्ची। तो यहाँ आप आचार्य विहार नालको छक गला बेले गजपति नगर सैनिक स्कूल पाखे जस्ट यही मंदिरटी आ देखते तोरणटी बहुत सुंदर होती। आम एबे एंट्री करचु आ चेष्टा करूँ सबू जाक जगह कवर करने आपण मैंने देखु केमती कौन ये पूजा होची। एटी भक्त मानकर देखो बहुत भीड़ होची। एटी यज्ञ होची, होम होची, आउ दीपदान मध्य समस्त करुचंदी। आपण मन देखि पारुथबे सेठी आपण करिके हम देखौ छु। देखो बहुत लोक अछंती दर्शन करिके सब आछंती। होम होची देखंतु समस्त होम देखुचंती। देखु यहाँ तर एक्जिस्ट गेट थिला जस्ट बाहर शूटिंग एक्जिस्ट गेट न जाकि हम बैक कलु। बैक करके आउथरे आपण देखेबू केमती केते सुंदर होईची। देखो बैक करूछु एबे देखौछु। एबे देखो केते दुकान बसिची आ केते लोकंकर भीड़ मध्ये होईची। भीड़ कमी गलानी काहेकि ना हम बहुत टिके लेट रे जाई पहुंचीतलु तो भीड़ टिके कमी जाईची। देखंतु जो सब देखौछु गोटे दुकान बसिची। एटा छोट पिला मानकर खेलना एटू आमे जिनस दुईटा खेलना भी किनिथिलु पिला मानक पई। एटी देखन मथुरा केक, लंका चप ये दुकान चलीची। पान दुकान, ब्रह्मपुर प्रसिद्ध आचार दुकान एटी पड़ीथिला। देखंतु देखौछु एटा गोटे बासन दुकान बसथिला। स्टील रसर बासन एटा रंगोली एबे आगु को रंगोली आसुची। एबे समस्त कार्तिक मास पंचक थाए सेतरे चौरा पाखरे हमर मुर्ज पका जाए तो सेथि पई देखंतु ए सब जिंस बिक्री होची। आ छोट पिलांकर बेलून ये सब बहुत किछि जिंस एटी बिक्री होतला। एटी खाइबा दुकान पाखरे एक्चुअली बहुत भीड़। मंचूरियन एटी बनौतले भाई देखंतु जूम करके हम देखौछु। देखंतु एटी केते भीड़ अछि। मथुरा केक भी बना होची, मंचूरियन भी बना होची। भीड़ बहुत अच्छी। ये देखते ये बासन दुकान टी केते सुंदर सुंदर जिनस रखी बहुत भल देखा सुंदर सुंदर जिनस सब रखी। घर करଣା जिनस कप अच्छी, प्लेट अच्छी, सब काच ग्लास अच्छी। तो ये बर्तमान तापर आसिक पहुँचीगले सत्यनगर काली मंदिर पाखे
ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କେତେ ରଙ୍ଗୋଲିର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ବନ୍ଧୁକ, ଦିୱାଲିରେ ଯେଉଁ ଡିଆସିଲରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଫୁଟା ହେଉଥିଲା ସେ ବନ୍ଧୁକ ରଖାହେଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ସବୁ ମୁଗୁନି ପଥର ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଦୋକାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଖାଇବା ଦୋକାନ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ମଥୁରା କେକ୍, ଲଙ୍କା ଚପ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ, ଦେଖିବେ ଏବେ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପଟେ, ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଏପଟେ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳିଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଦୋଳି, ରାମ ଦୋଳି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୋଳିଟା ପଡ଼ିଛି ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ। ଏଠି ବାବୁ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚକ୍ରି ଦୋଳି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟି, ବହୁତ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳିଟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।